Tabla la mugula furuba mu neke bulila neke ka arai neke digela neke ka semne fere neke kela kono e kabakoye ni yazara mamala mama e ji mana ke mogwela kolo kono tori tunala rabulo kala fila ngalo ko tige namba ta wo mamala de dawla e joni kana jongoni ya penilaka sokaji chejola wule manela ya wule kaji chejola so manela muso tinde la ke la chebo muso tinde la ke la chenene muso tinde la ke dunya kono ko mana kwa muso chebo muso o mana kwa muso mira chenene muso ka ube ka ya famo ne ne mulo blada na kano tige no choroti jonde bane na kana bene la ka wuli kwa isi yoro la fa de kuma do wuli boy na ka o koni ne kano kuma ye cheba corona na ka me yalla madruga me no la wuro ne druga me dawla kawa kankile ke jente so furu te ja moso bela ko denu mangolo te ja moso bela dunya kono moso bede lolo wolo ko demulo moso bede lolo wolo eno mali baya lolo wolo do maya jurumana ne alu fane jurumana ne ene madumu ya jurumana ne musa tumu ya jonde bane na kana belaka muso bebe joro la demulo muso bebe joro la jete so ya tu kama tamilo frangela ne ya gwadomina ne ya gwadomina no choroti ne ya sara mamala mama wacho egwa kuma kokono mama sila kasela wolo ba kele sila kasela kana sara babala wolo fa kele sila kasela ne ya sara plan ne nande plan yo kole sile me kasela no choroti mirina na tuzukula kawaku kana sara jarabila ne ya sara jarabila no choroti jarabi sile me kasela no choroti yeji kela nguliji kasi yeji kela nguliji Peñana tasangari kodo motola pamagwa motote motola dendere ne ya ne peñana alufane joni beni nakano tige no choroti jonde bani nakana alabulo ni takela nakane tige no jonde bani nakana alabulo muso tunde temelo tunga fe muso tunde temelo finangela muso tunde mele ko baranyini awulo de be nakanye kire alabulo kulu bete juru kame faso kembele lo kulu bete juru kame la kujulu kulu bete juru kame ne mana bimu ba mi otige no chorote kulu beka ya fane kulu ba bere beka ya fane kulu fa bere beka ya fane koroke bere beka ya fane ne filani yoko de ka ya fane no lida jeli beka ya famone kulu blala nakano te no chorote jonde bani nakana ala bula turune kele ya mamba mudune turune kele ya de para kawanga kile ke jete so ki mana se koro ware kono sebe do e koro ware ko prese sebe le ma muso tune jira kame paule muso tune jira kame ani muso tune jira kame bete muso tune jira kame ko ware ki mana se koro ware kono sebe do e koro ware ko prese sebe le ma to frangela ki mana se basamu bonala sebe me yi kono prese eta kela kalo e mugote jina laje kono bamadala laje dala mugodumu male nala laje dala mile jola pomba dala nasara cheni nyola pomba dala mile tume cheni bolo arifa kise tume cheni bolo mugote jina laje kono bamadala laje dala mugodumu male nala laje dala kimini jomo so mo bawle muso kongo bena jina mo bena muso be me fondoma unweje wiye jima ba jima kame muso be jira kame bawle muso be jira kame na
ani muso bɛ jira ka mɛn biki muso bɛ jira ka mɛn muso bɛ jira ka mɛn kɔya ka muso bɛ jira ka mɛn kɔrɔlen kɔnɔ ala o ta na jɔrɔ ko tɛ dunuya ne yasara mama la mama ye ji mana kɛ mɔgɔ wɛrɛ la muso den tun bɛ la bolo yoyola manga minɛ tradi yoyola manga ne daro bolo bila juru la alu fane jɔnni bɛ ne na ka n'o tigɛ n'o sɔrɔ de jɔn tɛ ban ne na ka na kande dunia kono joni kana jonkoni ya belila ka jode bane na kana ala bolo kawa ga kile ke jete so samara ke mo chula te no chorote satu dona kuna te do mamadu kuna te ye kile ke nyela do samara ke mo chula te no chorote satu dona sumare do sumare ye kile ke nyela do samara ke mo chula tigɛ no chorote satu dona sisoko dum mamadu siso ye kile ke nyela do ate da do le do fike na fo ke fasade e mo do da de nyela se le ko ya bole ke e me ma ko le sa me je ba o ke ko ke para ma fe je ne ya dan sama kemini jɔn fuare ma ke mana fɔ fuare ma fuare kɔrɔ wuli wa ekɔle la fugari bɛ mele fɔ don mama ne kɔnɔ bɛ dimi na baba ne kɔnɔ bɛ dimi na baba ne kan bɛ dimi na baba ne bolo bɛ dimi na mama ne sen bɛ dimi na tigɛ nɔ tɛ se wa ekɔle la olu tɛ juru ka mɛn na ndogola wolo tɛ juru ka mɛn dawula jɔnni kana jɔn kɔni ya bɛɛ ni la kan kun bɛ jila na kan dɛ fagari tarawele kun bɛ jila na kan dɛ dunuya kɔnɔ kun bɛ jila na kan dɛ alo kun bɛ jila na kan dɛ daw sangare jɔn tɛ bannen na kan nɔ bagari tarawele jɔnni bɛ ne na kan dɛ ala bolo. Dansogo. Appel. Abija sira bɛ mɔgɔ yɛlɛnin kɛ Bamakɔ sira bɛ mɔgɔ nisɔndiya mɔgɔ lakalema y'i ju dala kiriyon kala bɛ mɔgɔ lɔnniya ɛsilo kala bɛ mɔgɔ lɔnniya muso ni suru ni keleya ma ban. Muso ni suru ni keleya tɛ ban dɛ aw ma jɛma ye ale bɛ keleya foyi tɛ k'o tɔ surunya k'o turu dugu la keleya aw ma jɛma ye ale bɛ tantɔ de ale a tɛ tɛmɛ nin an sigilen tɛgɛ ni filɛ cogo a bɛ keleya ni faransi bɛɛ ko bɛɛ ko kelen aw bonsoir. Mandenkaw aw ni su aw ni bara a bɛ dépend aw bɛɛ sigilen don yɔrɔ min na aw bɛɛ ni su donc sans plus tarder n bɛ don n ka foliw kɔnɔ fɔlɔ o mana bɔ yen kuma dɔ bɛ n bolo k'o fɔ lamɛnbagaw ye ani n diyaɲɛbagaw ye après n bɛ sɔrɔ ka don n ka sujet kɔnɔna la. Le lynx yɛrɛ i ka foli bɛ yan nɔ la force invisible la mère de Dieu l'enfant de la rue furufurutigi a kalaman batigi le parolier de nos ancêtres ko bɛɛ ye ko kelen le roi du Facebook kuma tigi non le lynx ko bɛɛ ye ko kelen an bɛ ɲɔgɔn bolo fo yɔrɔ min na o mana bɔ yen fitinin yɛrɛ i ka foli bɛ yan le cerval le phénomène de sa génération ko bɛɛ ye ko kelen H chrono race 24 ko bɛɛ ye ko kelen i ka foli bɛ yan LHM Chico i ka foli kumaba bɛ yan nɔ mami jakite yɛrɛ ne ka dagabana mami kɔɲɔmuso ani ko laban i ka foli yɛrɛ kumaba bɛ yan o mana bɔ yen n bɛ gɛrɛ yɛrɛw bɛɛ la tata Nefertiti tata Aja aw ka foli kumaba bɛ yan nɔ la reine de la sape a n'a dɔgɔnin aw ka foli kumaba bɛ yan nɔ Rose depuis États-Unis i ka foli bɛ yan nɔ Iba Bokoum i ka foli bɛ yan nɔ tonton Ivan ka foli bɛ yan nɔ tanti grand sœur Adiza ka foli bɛ yan nɔ Buba Fane ani n denkɛ filanan Dumbuya Kɛni fo Italie aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan nɔ Baba fitinin Baba Cabral kɔrɔba ni fitinin aw ka foli kumaba bɛ yan nɔ ani le roi masakɛ
volume kain volume be gidi ka foli kuma baba be yan tonton kabanogo yere ika foli kuma baba be yan no sitanden toro yirijugu fere kana balaba ala ko ga du do mo masa ni min be min do o ka do ma ni min be se mina o ka foyi kuma tigi kuma kadi mo da kuma benendo mo da mo be bamananga indo aba korodo ni sigi ka la ma fe fana ibiga familiarita chama ba sorala iga foli kuma ba be ano nga foli be abonné ou be sans faire fou duguma fin be ka na me wakati na malika ka fima nga foli be oberla jelale donc après be adressé spécialement nga fanuna. Je sais très bien que ne bien au comment ni ma mebi ne bien ne sigle no comment ni au mana mi fo ni mi kadowe ni bourike effectivement mais je pense que pour moi la fana académie que vous me faites confiance quoi au académie que je veux vraiment que vous ayez confiance en moi parce que si on voit que voilà, si moi-même je vois que voilà, vous me suivez, quand je fais mes posts, vous faites des commentaires, parce que vous avez confiance en moi, parce que peut-être je dis des choses qui vous plaisent, peut-être que des fois je dis des choses qui vous plaisent pas. Mais je pense que pour ma chama, me fin d'offre, au ben sema. Mais ni yoko ke, akadini nga kuma don konona la, nya fo jama benyena. Donc me se ka a fo mo nyena, parce que bunya de kain ko bela. Ante se ka ɲɔgɔn wele kan mi ɲɔgɔn dɔgɔya ne tɛ se ka wele kɔ kana ne lamɛn ne ka tila k'aw dɔgɔya c'est impossible ne ma wolo la ne ma mɔ la bon ne tɛ se ka aw dɔgɔya mais a ka di ne ni ne ko ne bɛna ko min kɛ que vous me donnez l'opportunité de le faire d'abord donc si ni y'a kɛ après si je fais des erreurs là vous pouvez venir vers moi aw bɛ kuma ɲɛfɔ n ye komi yɔrɔ min bɛnna aw ma komi yɔrɔ min ma bɛn aw ma aw b'o yɔrɔ ɲɛfɔ ne ɲɛna je suis là pour ça et puis je vais vous comprendre je vais vous suivre aussi mais si moi je fais une poste vous savez pas vraiment qu'est-ce que je veux faire vous savez pas vraiment pourquoi j'ai posté vous savez pas vraiment qu'est-ce qui étaient mes intentions et puis à mon avis commentaires et surtout les gens qui m'aiment ça me fait mal ça me fait vraiment mal je tenais vraiment à vous le dire parce que ni surtout dans vos commentaires dire que vraiment fima iko ka di anye mais ibe ka ni minke a mandine donc mo be sa I janye bagaw le no fe sinon imani mo mu I mago to la jango ka sawlu ka kula ne re fima fle ni be san janye kula parce que ne be jien ko ke janye de be ne blala ne be ko ke ne ba ke mo do janye ri kama bon donc au kama je respecte trop mo mana fodron al ne ko ka di je te respecte donc je pense que au konona la même si ni ne bina erreur ke c'est vrai ako kangana ne sama ka bo erreur konona la mais ni moi erreur ke fana faut juste je vous ai fait une proposition donc vous m'avez même pas donné l'occasion de venir m'exprimer devant vous ou bien de vous montrer ce que je voulais faire vraiment ou bien ce que je voulais vous dire ou vous proposer vous m'avez pas donné ça mais vous êtes parti directement sur le côté laisse tomber ok, j'ai fait comme vous voulez. Mais là maintenant, c'est sûr et certain, obtenir don tourni, ne peut me faire un minke, ou bien ne peut m'aller mouke. Parce que, ne a fait émission proposée, oui, au chaman ko émission kadoui, ne ko mamba proposé, oui, chaque samedi. Je pense que ne ga émission bekon na la folo, manque de respect que mo la folo. Je pense que fana ni mo invité ga na plateau kan fana nous tu be kuma respect de konona la. Et diɲɛ mankan mana kɛ cogo cogo ko gɛlɛya mana kɛ cogo cogo ne bolo sigi ka fɔ de bɛ kuma bɛɛ ban o y'a ye I da bɛna don kuma min na pour que sigi ka fɔ ka o kuma ban quoi ni ne nana ne ni mɔgɔw de bɛ ko kɛ ɲɔgɔn fɛ bon donc ne ni mɔgɔ minnu bɛ ko kɛ ɲɔgɔn fɛ n'olu y'u ka ko proposer ka ban k'a fɔ ko vraiment on tenait que I ka nin ko kɛ ça vient pas de moi c'est pas que ne bɛna fɔ ko n bɛ taa mɔgɔ dɔ ta ka na mɔgɔw sigi aw ɲɛma kana proposer aw ye ko ni keta ni bota o tɛ ça dépend de mɔgɔ minnu bɛ di ne ma ne k'u reçoit n ka émission kɔnɔna la c'est très normal n'a proposé la ne ko I bɛ karisa de reçoit I b'o reçoit mais poste kɛlen kɔfɛ n'a fɔra k'an maliyɛn den damaw ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ maliyɛn den damaw
an yɛrɛ bɛna commentaire dɔw bila ɲɔgɔn ka kuma kɔrɔ par finir moi je comprends rien ne ye talibi tɛ kɛ dɔwɛrɛ talibi bɛ kɛ ne frère de en tant que malien j'ai le plein droit ne ko ne bɛ talibi invité ka na n ka plateau kan talibi ka na ne ka plateau sanfɛ ne bɛ na parce que manden kow ka di talibi ye an ka farafin kow ka di talibi ye talibi b'an ka farafinya kow yira wagati bɛɛ a b'a yira a ka musique kɔnɔ a b'a yira a tagatɔ n'a segintɔw la bon donc c'était ne ka propre droit ne ka invité ka na n ka plateau kan pour que a ka na expliquer an ye en tant que a âge fitinin a denmisɛnnin âge la a ye nin hakilina in sɔrɔ ka an ka farafinna kow diya ye parce que an caman âge bɛ an t'an yɛrɛ danbew dɔn an t'an danbew fɛ donc pour mes fans vraiment qui tenaient vraiment ou les commentaires d'Obla, je tenais vraiment à vous dire ça m'a pas fait, c'est pas que ça m'a fait mal mais ça m'a choqué. C'est pas que ça m'a fait mal parce qu'au plein droit de dos, mais je voulais vraiment que n'ayez pas suivi aya to ngake. Ni nya ke kuma mina aba don ne be fɛ ka min de fɔ ne be fɛ ka min de proposer. Ne tɛ kɛ sababu ye ko ne be mɔgɔw ka kɛlɛ kun enflammer parce que je suis pas né comme ça. Ne tɛ kɛ sababu ye ko ne bɛ maliyɛn denw ye kɛlɛ la ka tila ka na k'o sababu ye ka tasuma ou bien pétrole ta k'o bɔ o kɛlɛ kan jamais ni ne ma kɛ sababu ye ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛn denya la en tant que balimamuso i ba o Siriki o Talibi o Gaspi o Keji o i mi nin miiri rappel o rappel la ce sont mes balimakɛ ka su ko fo ka dugu jɛ maliyɛn denya kama ne balimaw de don bon donc ni ne ko ne bɛ kuma olu ni ɲɔgɔn cɛ ne tɛ poste bila ta comme ne ka émission la ne bɛna f'u ye ne tun bɛ poste kɛ directement n mago bɛ Siriki la n mago bɛ Talibi la n mago bɛ Gaspi la n mago bɛ Keji la o si tɛ se k'a fɔ ne ma ko ayi u bɛna ne jaabi c'est forcé ni ne bɛ kuma min f'u ye ne b'a f'u ye mais ne tɛ yan o kɛlɛ in kɔnɔna la o kɛlɛ in ko rectification na ne tɛ yan nɔ o la bi fɔlɔ ne ma s'o ma ni ne sera o ma don o ne b'o poster c'était uniquement nga biti kɔnɔna la nga émission kɔnɔna la an ka farafinya danbe kɔnɔna la an ka malidenya kɔnɔna la ke ne nana ka poste kɛ pour que sini ne ni Talibi ka kuma aw ɲɛna parce que denmisɛnnin min don fɛn caman b'a kunkolo la a bɛ fɛn caman dɔn an ka ko la a kɛ kun y'o de mais ne b'a fɛ ne t'a fɛ adamaden tɛ se ka diya bɛɛ ye n'i diyara bɛɛ ye dɔrɔn i si tɛ caya ne finman filɛ ne diyara bɛɛ ye dɔrɔn n bɛ sa sinikɛnɛ fura foyi t'a la Talibi mana diya bɛɛ a bɛ sa sinikɛnɛ Iba mana diya bɛɛ a bɛ sa sinikɛnɛ a tɔgɔ Siriki mana diya bɛɛ a bɛ sa sinikɛnɛ ne tɛ kɛlɛla juguyala ye ne tɛ mɔgɔ wele ka na n ka page kan pour que ka na kɛlɛ tɔ enflammer non loin de là c'était juste dans les trucs ne ka kuma n ka ancêtres kan ne ka kuma n ka fɔlɔfɔlɔ kow kan mais vraiment je tenais ka nin yɔrɔnin ɲɛfɔ aw ye avant que i b'a ka poste kɔnɔna la n bɔra n ye explication di aw ma n ko ni mɔgɔ y'i wele ko karisa n mago b'i la na bɔn ye i bɛ tagama i bɛ n'a tigi fɛ yen fɔlɔ mɔgɔ t'i welebaga fa n'a ba nɛni f'i segintɔ la n'i tatɔla so kuma min na an tilalen kuma la n'i taara so i tatɔ n'i bɛ n bɔrɔtɔ de i bɛ n bɔrɔtɔ k'a ɲɛ buru kɔnɔ mais en tant que e mana ne da kɔnɔ kuma la mais e t'a dɔn ne bɛna kuma min f'i ɲɛna adamaden tɛ diya bɛɛ ye mɔgɔ tɛ se ka surunya ka diya bɛɛ ye an tɛ Facebook sanfɛ yan nɔ ko bezi ɲini tɔgɔ ɲini jama ɲini o tɛ ne bɔra cogo suguyanin min na ne jara jama damadɔni o cogo suguyanin de la ne tɛ n'a fɔ ko n bɛna n cogoya yɛlɛma mɔgɔ kɛlɛ la wali kɛlɛ la famille kɛlɛ la terikɛmanw ka kɛlɛ la ne tɛ ninnu cɛla dɔn ninnu de tun b'u ka teriya la ne ye furadama ma deli ka arapu kɛ n furadama ma deli ka don arapu milieu kɔnɔ ni rappel si ma deli ka teriya kɛ ni n ka Bamakɔ sigi kɛ k'a ban ma deli ka don rappel milieu kɔnɔ ma rappel vie fan si kɛ o si tun tɛ ne ka ko ye bon ne tɛ don u ka vie privée la ko ne bɛna n yɛrɛ kɛ je connais tu ye ou bien séparation ou bien parti pris ko ye non ne kun ka kan ka min fɔ ne y'a fɔ donc après ça là a tɔ kun tɛ ne ka ko ye mais vraiment je tenais vraiment à parler avec les Maliens parce que je vous ai dit la dernière fois aw ka commentaire ça m'a vraiment choqué n y'a fɔ ye depuis Siriki ka poste la k'aw ka commentaire ça m'a vraiment choqué parce que ne t'a dɔn an ni ɲɔgɔn cɛ an denmisɛnnin damaw ni ɲɔgɔn cɛ an maliyɛn den damaw ni ɲɔgɔn cɛ an jeunesse damaw ni ɲɔgɔn cɛ k'an yɛrɛ dama dimi mana k'an na cogo cogo mais mɔgɔ tɛ se k'i jɔ mɔgɔ ma a yɛrɛ ɲɛna ko karisa e ko man di ne ye ne t'e fɛ quoi hali ni mɔgɔ man di ye a tɛ fɔ publiquement commentaire dɔw kɔnɔ n y'a essayé ka mɔgɔ dɔw la faamuya on dit pas à quelqu'un je te déteste face à face on n'est pas des blancs nous on est des africains on n'a pas été éduqués comme ça fait pas partie de notre culture même si on n'aime pas quelqu'un on peut pas dire à la personne devant la personne qu'on n'aime pas ça se fait pas chez nous on n'est pas des blancs ne tɛ tubabu ye aw tɛ tubabu ye an ye farafinw les blancs ils peuvent dire ou face à face i b'a fɔ ɲɔgɔn ma je te déteste mais pour nous la mot gɛlɛmanba de don an fɛ yen n'i bɛ kuma fɔ kuma tɔ bɛ aggraver ka taa de donc kuma ka gɛlɛn kumabaliya tɛ kuma dɔnbaliya fana tɛ mais kuma dɔw bɛ yen nɔ i tɛ se k'o fɔ mɔgɔ ma direct
a dɔw b'a fɔ k'aw tɛ tiɲɛ na talibi komandi ye mais a n'aw tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn fosi la peut-être a bɛ bɔ a b'a ka kuma min fɔ o de man d'aw ye ne bɛ talibi ne bɛ se ka bɛɛ wele ka na n ka plateau kan talibi kelen tɛ bi ta kɛra talibi ye a bɛ se ka kɛ samedi wɛrɛ ne bɛ Iba invité fo ni Iba ko k'a tɛ na samedi wɛrɛ ne bɛ se ka Siriki invité fo ni Siriki ko k'a tɛ na ne bɛ Keji invité ni Keji ko k'a tɛ na ne ye Papisi invité yan nɔ Papisi nana Papisi invité la k'a fɔ k'ale ne ka kan ka Papisi nana a nana répondre bon talibi ta c'était pareil a invité la k'a kana kuma plateau kan donc a y'an ka invitation accepté il n'était pas obligé a bɛ se k'a fɔ ko temps t'a bolo mais a ko ko awɔ donc je voulais vraiment que ni ye poste kɛ n ka émission kan aw ka na n ka kuma lamɛn n bɛna min fɔ ça va me faire trop plaisir que de me juger comme ça non Fima i y'i ka sira bila Fima sisi Fima sela moi ne tɛ yan mɔgɔ si ka kɛlɛla fara la ne tɛ yan mɔgɔ si ka parti pris ta la ne tɛ yan nɔ ka mɔgɔ si minɛ ka di mɔgɔ si ma non ça n'a rien à voir avec ça ni armée kɛlɛ ko kuma na ne bɛ se ka min fɔ maliyɛn ko la ne b'a fɔ mali école ko ma na ne bɛ se ka min fɔ ne b'a fɔ denmisɛnninw ka yɛrɛ feere ko n'u ka drogue ta n'u ka joint minɛ ko ma na ne bɛ se ka min fɔ ne b'a fɔ mais de grâce ni ne ka kan ka min fana kɛ n'a proposé ne ye ne bɛ yan dɔrɔn de ka kuma lase a bɛ proposer ne ye dɔrɔn proposition yɛrɛ tɛ n'a prenna dɔrɔn a bɛ fɔ Fima tu dois faire ça je le fais a banna c'est tout ce que moi j'ai à faire donc vraiment maliyɛnw n'an sera ka ɲɔgɔn faamuya hali ni mɔgɔ man di ye hali ni mɔgɔ ko man di ye t'es pas obligé ka kuma gɛlɛnmanba dɔw fɔ pɔsiw kɔrɔ kumaw filɛ nin ye mɔgɔ tɛ ɲinɛ kumaw kɔ mɔgɔ stariw b'a fɔ aw ye kuma bɛɛ ce qu'il est fait mal n'u nana ye aw bɛ kuma sugu dɔw f'u ma ne tɛ dɛ vous m'avez pas vexé mais je sais vraiment que Talibi a vu certains commentaires ne yɛrɛ ka yɔrɔ dɔrɔn tɛ aw ka stariw b'u plaigner n'a ye kuma bɛɛ moi je vous le dis parce que c'est moi ne b'a fɔ aw ɲɛna parce que c'est quelque chose vraiment n'a kɛra aw la don min na a b'a dɔn vraiment que ça fait mal que ça fait très mal parce que an wolola farafinya min kɔnɔ an lamɔna farafinya min kɔnɔ ça fait tellement mal ka mɔgɔ jɔ face à face et puis dire à la personne que tu la tues mais je te déteste c'est un gros mot en bambara je te déteste c'est un gros mot lui j'aime pas sa tête c'est un gros mot a bɛ mɔgɔw bɔ nɛni tɛ pour rien ka mɔgɔw faw nɛni tɛ pour rien a bɛ mɔgɔw juger sans chercher à comprendre vraiment sur ce côté là a ye n dabali ban quoi je tenais vraiment k'a yɔrɔnin ɲɛfɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ ka don n ka émission kɔnɔ quoi parce que c'est très bien kuma dɔ la n'an bɛ se ka to ka ɲɔgɔn lamɛn quoi c'est très bien kuma dɔ la n'an bɛ se ka to ka temps di ɲɔgɔn ma k'a dɔn an bɛna min fɔ ɲɔgɔn ye quoi adamadenw n'aw ma kuma ɲɔgɔn ɲɛna aw tɛ ɲɔgɔn faamuya hali ni m'a mɛn mɔgɔw ma k'a y'aw dusu faga ɲɔgɔn kɔ i y'a mɛn mɔgɔw ma a ye kɛlɛ dabila i y'a mɛn mɔgɔw ma aw ye ɲɔgɔn faamu aw kumana de en tant que mɔgɔw ma kuma ɲɔgɔn ɲɛna aw tɛ ɲɔgɔn faamu diɲɛ natigɛ ko bɛɛ ye communication de en tant que kuma ma kɛ aw tɛ ɲɔgɔn ye donc réseaux sociaux yɛrɛ sisanama maliyɛnw yɛrɛ bolo n t'a dɔn maliyɛn réseaux sociaux faamuya ka taa ni sansi min ye i bɛ fɛn kelen bila diɲɛ bɛɛ b'a ye a tɛ komi e kelen mɔgɔ min ye commentaire k'a kɔrɔ min ma commentaire k'a kɔrɔ mɔgɔ min kumana min ma kuma mɔgɔ min y'a fɔ a diyara ye a ma diya ye bɛɛ b'a ye diɲɛ bɛɛ b'a ye donc c'est tellement bien des fois n'an bɛ ka kuma an yɛrɛ mɔgɔw kan n'an bɛ ka kuma an ka jamana kɔnɔdenw kan n'an bɛ ka kuma an maliyɛnden damaw kan mɔgɔ minnu ladɔnnen don kosɛbɛ an ka kuma avec un peu de respect ni an yɛrɛ m'an yɛrɛ ka mɔgɔw bonya jɔn de bɛna bonya anw nɔ la ministre tɛ to président tɛ to denmisɛnninw tɛ ɲɔgɔn to fa tɛ ba to kɔrɔ tɛ dɔgɔ to par finir ça va être quoi an yɛrɛ k'a lɛ ni min ye 2 ni 3 fɔ ba nɛni à la fin min mana 4 ni 5 fɔ fa nɛni à la fin min mana taa an fɛ yen i don t'an den i bɔ t'an den an si tɛ si dɔn an bɛ ɲɔgɔn ye canal dɔ dɔrɔn de fɛ an ko bɛ diya ɲɔgɔn ye mais directement karisa ko man di mɔgɔ si ye ça fait mal ça fait très mal je tenais vraiment à vous dire c'est pas bien ka exposer ko karisa man di mɔgɔ si ye mɔgɔ tɛ se ka goya bɛɛ ye i bɛ se ka kɛ i ko ka gon dɔ ye mais i ko ka di dɔ ye quoi mais publiquement adamaden tɛ se ka goya bɛɛ ye quoi les paroles ça fait très mal je tenais vraiment k'a yɔrɔnin fɔ aw ɲɛna walayi ça fait très mal ne ka côté tɛ dɛ ne ka côté yɔrɔ tɛ mais avec qui n y'a posté a mana fɛn fɛn bila a tigi b'a ye c'était pour vous dire que ça fait très mal walayi
Donc sur ce, me fais ka don nga sujet kɔnɔna la. Me ji dɔɔni min. Ka sɔrɔ ka don nga sujet kɔnɔna la. Donc comme il y a un poste d'homme avant ce poste là, on y Oumar Tangara be ɲɔgɔnna bi. Oumar Tangara effectivement nene be ɲɔgɔnna bi. Depuis que e bila diɲɛ kɔnɔ mama deli ka ko min da i kan n'o da i kan bi wasa wasani na hala a kuma tɛ gɛlɛya Oumar. Oumar Tangara de ye kalabanci sugu dilannen ye mɔgɔninfinw bolo kalabanci machine k'a bila diɲɛmaw bolo diɲɛ kɔnɔ. Kan dɔ b'a da an b'a dɔn a wolola Ivoire de wa a mɔna Ivoire de wa a ye Bamakɔ Sikaso de kɛ wa Sikaso ka de don wa yɔrɔ jumɛn ka don an ma se k'o dɔn Oumar bolo. Oumar Tangara de kɛlen don den ye k'a bila diɲɛ kɔnɔ. Oumar Tangara de bɛ Ala tɔgɔbaw fɔ. Oumar Tangara de mana kuranɛ kala i ɲɛna. Oumar Tangara de mana a da don an ka kuranɛ kɔnɔ la i bɛ Ala karisa ko Buye Hayidara mɔden de Oumar ye. Ne kɔni m'o kaleli kɛ i tɛ se ka mɔgɔ si sɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ o kuma ɲɛfɔ ɲɛna. Oumar Tangara de bɛ Ala minɛ diɲɛ natigɛ ko diɲɛ kɔnɔ Oumar Tangara de bɛ Ala ko bila en avance k'i minɛ k'i arnaquer diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ɲɛna a tɛ dogo mɔgɔ si la. Oumar de filɛ nin kana an balimakɛ ye k'ale bɛ Tidaniya la. Tidaniya bɛɛ b'a dɔn ko kɔni o ye Cheikhna Amaru ka kalandenw ye. O kalandenw bɛɛ b'a dɔn ko bolofaraba bɛ mɔgɔ min bolo Mali la. O ye Buye Hayidara. Ɲɔnɔ Serifukɛ Hayidara kɛ dɔ bɛ ka diɲɛ minɛ n'i tɔgɔ ye. Ka mɔgɔ baw ta k'u k'a fa ye, ka mɔgɔ baw ta k'u k'a ba ye, ka mɔgɔ baw ta k'u k'a somɔgɔw ye, ka Ala minɛ, ka fantandenw, dɛsɛbagatɔw denw, mɔgɔ minnu bɛ 2 ni 3 ta, an fantan dɛsɛbagatɔw kɔni, n'an bɛ 2 ni 3 kɛ kelen ye, 1 million farali ɲɔgɔn kan anw bolo, masa Aramani de b'a dɔn, n'o tɛ mɔgɔ si t'a dɔn. A b'a yɛrɛ kɛ coxeur ɲɛnɛmanba ye, k'ale de bɛ ji tigɛ ni i ye, ale kɔni bɛ don n'i ye avion de fɛ sa fu la, ji tɛ dɛ, f'a bɛ tila k'i lasɔn ji tigɛbaliya in ma. Ko avion kɔni, ale b'i ladon n'o ye Maroc. Wa a bɛ Ala tɔgɔw a bɛ se ka suran baaraw kalan arabukan ba dɔ la k'o kɔrɔ fɔ e ɲɛna bamanankan na e yɛrɛ bɛ sɔn kan min b'a da n b'a kala aw b'a lamɛn e tɛ se k'a dɔn ko mɔgɔ bɛ se ka nin kuma sugu fɔ ka tila tuguni k'a bila i ni dayirimɛ cɛ ani cɛ min fana filɛ ka ko kɛ cɛ ta tɛ wari ye dɛ mais cɛ ye mɔgɔ wɛrɛ de ka wari minɛ i n'a fɔ sisan aw ka ci fɔ ne ɲɛna ne k'a fɔ n ko n bɛ ci lase fitinin ma. Fitinin ne ka taa ci fɔ fitinin ka ne kɛ garanti ye ne ni Oumar ni ɲɔgɔn cɛ ne ye fitinin de ka wari minɛ mais fitinin dira ne la ne de kɛra garanti u ni ɲɔgɔn cɛ donc ne filɛ ne ka wari ci Oumar ma Oumar n'a somɔgɔw bɛ tila k'a fɔ tuguni ko wari ma ci olu ma Oumar ye so 3 dugu 3 quartier 3 Oumar taara cɛkɔrɔbaw yira anw na fan bɛɛ fɛ k'o de y'a somɔgɔ jani si tɛ Oumar somɔgɔw ye mais ne yɛrɛ bɛ Oumar ka vocal k'a la aw ni ne bɛ jɛ aw bɛ vocal in lamɛn ɲɔgɔn fɛ donc an bɛ sɔrɔ ka bouger dɔɔni an bɛ bɔ kow la parce que kabako ko de dɛ Ala tɔgɔ minnu bɛna bɔ a da a y'a lamɛn. Alhamdulillah rabbi alina ngara mo kon bashti la ala la no ya la sabo man kan ngi ya profo fam quoi voilà mais mi États-Unis voyage ko esisan nat la mo c'est la marocaine Angleterre document ne ke ka date la mo ma propre on le signale en un document c'est pas document fraude ka fo ki na me ki fenga non parce que nani la document fraude ka dima ni ne na report là au bout ni nga jona ka dima et puis an ira na ko soro donc an ya document c'est pas un document qui est fraude il va falloir un document contenté un me document ka dima c'est un vrai document na kala ka dima tu peux c'est au marocain qui a billet d'avion sans directement tu t'en vas parce que tu as déjà un passeport anglais tu comprends tu peux partir aux États-Unis facilement comme sans problème tu payes ton billet d'avion tu t'en vas. Nos frères médias, tu payes ton billet d'avion au Maroc ici, tu descends en Angleterre. Ni tu vas en Angleterre, c'est ça. Il y a bien ça en Angleterre pour partir aux États-Unis. C'est pas un problème. Nous ne faisons pas la non, ko mo ne kana no Maroc, ko blaji voyage là, ko blaji kan kata. Kramo ma fina nere Oumar ne te mo shilali di voyage là. Aba ko nere be voyage don kala mi même mo fo ngo kana te voyage ka na voyage en fait non hôtel. Même for ben j'y voyage en main bi en main si il y a vraiment des films on a kuma dala on Qur'an aya do ba follow ko wa man qatala nafsan muta'amidan fajaza'uhu jahannam Qur'an aya ko to da ko ni mo min kala sababu ki tu kam mo kelen pe fa kan da hiji ma de samma kan isarate fo yin jahannama de fo iti jahannama de ni sayate ni le ka sababu ka waldon blajika ni ka sababu ka ni ka sababu ka waldon blajika kata o saya sababu tarabu ile la karamoite e ka ko so la ra tari man fam donc mo gam mo fola o yo bo kuna peu
iga fam no wana bara ala kala sa wara ba fulangina chogodi ala kala ko ko man ghashana fa laysa minna ako mo min be mo namara mo min man namara mo min man na fulo munana mo min man namara ko tandoy wala kala ko tuguni ako la yaqbalu Allah salata man fi jawfi haram ako ale makote mo ya sella makote mo ya hijila haramu dro mekele mo min kono donc antuna se ko nege ka no e marocain ko no sege yan wal man tna se ko nege ka no yan ko no blaji kan an ka la lo manere ka la lo man ta fo nyala jo men ga la lo bara mojima bi nga nyira lo fene o makwa tari man fam fa on fe na be ke ko kuntanke ntan ina la fen min sin do ala tari man fam sabu marocain ni be ko ka ke chankan parce que na na chiburu ne alona kramo che 100 ans ka solo bi kokoro tari man fam do ala la tanga o ma donc mana min fi ñene ya fam so ba ñene wa ya fi akiliya o ñene o kana sira o kana jiro o kana sira o kana jiro ni ala na ala krasona c'était ne sebe ala di ni ala na ala krasona ni qur'an al azim barka en tawrata barka en injila barka ni ala na ala Umar dala benne ko chesa muso Umar de beni arabu kan banu takani sura bele banu be kala ka kla ko lu korofe sa kasro ke la rassurer o rassurer de pour que ke ka war sura tege me ala kana to Umar ka warin sura tege de ni Umar ye warin sura tege ibe fune u chiama ka jelu chiama ka samrani tigu chiama ki da kono kuma fo ka ban ayi ka to ka Umar ye nyala fu ala ko ni Umar inde ko kale be tidanyala ni Umar inde ko ala ko e tien ni Umar inde ko kanga tugu ala ko aw ko mo aw nye kafiru ya aw ko aw te ala udoya mais depuis non nya adam na ma mo shika drome kele nya gami tanto de kanye sufi kalande nya ou bien kanye tidania kalande nya ma ke folore ibe ta ala to wonta ame do awle kala ambela wasa ni ala kala barkai sallu ala rasulullah na ma oro mi ay vocal black adia ma me ajabi ka kuna funda imo سافر على كلا كل على فكرنا كنا كوف ذاكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين أكو أكل لاجي كيسا وأكل لاجي المؤمنين نفع ينقل كبار تفريقوا دون نايف لا رب نبي ينقل كيا فما أيام ينقل كيو anya to nyiningali inde la sisa no anga furu saraka anto nyiningali inde la anya to nyiningali wide la sa an don be kera kene mande onye anya to nyiningali inde la sisa saraka bobe nyininga na ufaka anya to nyiningali inde la ke anya reta don au ka islamia ngo ani ala ere islamia mi fo na be islamia kele no bien islamia de flendra ma se ka do ni dogo kibi tega mi ka seli do ba fo kiki tega bla ka seli do ba fo kiki kulushi panko de kai do ba fo kiki kulushi la jigi de kai dogo ko gando itega la doko gambo doko inyexe flabo doko wese ki nyera bo doko na idebe fini janya so ibe pantalon ni minijipudo ame muneke au de abefo anye doke nyiningal la depuis na ngolo la me nyiningal la fo bi me ama se ka fo ifam folo angata kramoche ngambe do wole ke dro la nya ka dama ko ala ka nya ka dama ana la krasona bebe inshallah en ko to ala brodro inshallah mo je an beti jana amne lo me ni beti jana amne be baya keli ani abaya te ti ani abaya te ko mbaya to de dari man fam ni ka amne ni ka baya do protocol mo je ima ko sara dari man fam ti ani abaya te ki ba amne ka namara ke ba amne ka shoni ke ba amne ka jere ke ba amne ka kubbe ke ko ibikala ta kura de o te ti ani abaya ni ka ti ani abaya amne no mina kramo che ni ka nyande ka baya ke ngati ani abaya ke dari man fam ngati ani abaya ke gira do ko itaburu ngati ani amne gira do buru ka baya ka bulu donc gramoite namara e galun namara ya harami auma jene ya harami auma galun tika ya harami ama quoi mame do awle ke trompe albi kana tanga kampe la wasa kampe ke shana hamada mawlo sagoi kampe ke shaktijan sagoi kampe ke alakra sagoi ni kala shana sagoi kala la sagoi ni kala gidalo sagoi kala shana sagoi ni kala chana sagoi kala la sagoi ni kala buye sagoi kala chana sagoi ni kala chana sagoi kala la kala sagoi ni kala kala sagoi kala la sagoi rabbi kangen nu sagoi ala ko kanyu quoi kan bela wasa ala ko be kanyi ni ala kra mama yul mustafa barka so ala rasulullah flere anga jena tiga ko be ala tellement ku ya do ko ala ko nya an yere kunlu mine ala ko bon cerveau de kono an wolola ala ko indela an mona ala ko indela an dalimbe odela an selila an ma seli an woni dalino ala ko indela ni ko ala dono ni daga bambula an ba jigi ni ko ala nan chesirlo na an ba an chefoni ni ko ala ali na mena mo fa an be beseda ni ko ala ali na nya da ma den kantika an ba bla mais o ala e bambula an be jene yake
o ala in b'anw bolo ani wali cɛw bɛ ɲɔgɔn bolo o ala in b'anw bolo ani wali musow bɛ ɲɔgɔn bolo o ala in b'anw bolo an bɛ jɛnɛya la o ala in b'anw bolo an bɛ ɲɛmɔgɔ dingolo la o ala in b'anw bolo tuguni an bɛ ka wari ŋanamu k'a ta k'a bila an kɔnɔ ba in kɔnɔ ne ko aw bɛ ka ala min fɔ ko ala min ko k'a t'o fɛ o ani o aw ka nin ala kelen a bɛɛ ye ala kelen de wa ou bien ala suguya fila de don parce que par fini de an b'a faamuya u bɛ ala minɛ ka taa moriba dɔ tɔgɔ fɔ ka taa dɔnnikɛlaba dɔ tɔgɔ fɔ ka taa mɔgɔw kɛlen don k'u ka bonya ta k'a sigi mɔgɔ min kan u bɛ boli o la sa kɔlɔsi jurujan ka t'u dogo o kɔfɛ n'ala sɔnna u ka a tɔgɔ disaba min bɛ meleke kan na u b'u dogo o kɔfɛ ali aji fini bɛ don dogo bɛ k'o kɔfɛ ala mɔgɔ bɛ faga k'u to yen ko ala aw bɛ k'aw kulonkɛ min na bilahi mɔgɔ bɛ taa f'i jatigi min kɔ masa aramani tɛ aw ni anw an bɛ taa sɔrɔ mais Umar a ye jɔ e bɛ cɛ ka wari compter k'a sara n'i tɛ se k'a sara ayiwa a ma dɔwɛrɛ fɔ dɛ a filɛ ne ka mɔgɔba minnu tɔgɔ fɔ k'olu ka kalandenw don yanni an bɛ taa don mɔgɔw la kelen kelen ni kalan na aw ye Facebook in sanfɛ cɛ ka wari ye walida hakɛ min ye aw tɛ ɲɔgɔn dalajɛ aw ka kalabanci Umar Tangala ɲini aw ka komayɛlɛma Umar Tangala silamɛya latiɲɛbaga Umar Tangala silamɛya ta k'o birifini da i kunna Umar Tangara i kelen tɛ na k'i bɛna ale tijaniya mɔgɔw ta k'olu tɔgɔ gosi k'o nɔgɔ ni tɔgɔ ye dɛ i bɛ t'i jɔ tijaniya mɔgɔw la n'o y'a sɔrɔ bugɔli de ka kan ka da i kan ni gɔɲɛ ye o n'i gɔɲɛ n'i bɛ bɔ ni gabakuru de o k'i don dugukolo jukɔrɔ k'i sɛbɛkɔrɔ bo silamɛya mana min fɔ a ka kɛ ten an bɛ taa an bɛ bɔ an nɔ la aw tɛ mɔgɔw tɔɔrɔ yan tuguni dɛ o banna vocal an ma tila dɛ a daminɛ de filɛ. C'est comme ça là. Et le truc en canet qu'on il va m'expliquer. Là, tu vas voir ce qui est là. Lui qui t'a dit que AVM, AVM c'est pas vrai. Donc tu veux dire qu'il n'y a pas AVM t'es Maroc ni entier. C'est tout ça, c'est pas un problème. Aussi des problèmes. Mais ne fait un galon là. Mon c'est que au Maroc en AVM tibro. Ne que le finir les n'est en gagnant à la colle la cramo. Ne sais que les gens font quoi. Ne sais que les gens font. Il y a maintenant. Mais comme il t'a dit déjà là, c'est pas un problème. Mais j'ai qu'à le faire c'est de ma côte pied là, mais c'est pas un problème. Nous comme il y a annulé qu'avant, c'est pas un problème. Biye bora de depuis nani cɛ ma ɲɔgɔn ye a filɛ ka taa assurer cɛ ko biye bora biye ma bɔ dɛ i b'a dɔn n'i bɛ fɛ ka biye kɔni ta i bɛ don application bɛ i bɛ don ka biye prix lajɛ n'o y'a sɔrɔ biye min da ka nɔgɔn ou bien n'o y'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka biye min ta heure min na n'o b'i arranger wari min b'i kunna n'a da ka nɔgɔn a filɛ ka t'o de biyew ta ka na dɛ k'o de photo ta dɔrɔn k'o capture kɛ a mana mɔgɔ jɛ application bɛ n'i donna a kɔnɔ dɔrɔn comparateur de biye ninnu i bɛ don a kɔnɔna la dɔrɔn u bɛ biyew prix bɔ ka heure bɔ a filɛ k'o de photo ta ala mɔgɔ min bɛ Mali la yan fɛ yen nɔ olu hakili ɲagami ka di i mana fɔ olu ma k'e ye biye ta ka ban k'o photo ci olu ma olu fana b'a ɲɛna k'o de ye biye mais biye kun tɛ dɛ depuis yen yɔrɔ a ye n balimakɛ arnaqueli daminɛ mais a ye vocal tɔ lamɛn. Umaru e bɛ kuma f'i ye ne ye ne a bɛɛ fu gɔtɔ walayi bilayi an bɛnna mun kan dɔrɔn avant 10 heures il y a wari ci ne ma i b'i ka kuma i b'a fɔ i yɛrɛ ye quoi i b'a faamuya kuma b'i kɔnɔ k'a fɔ i b'a bɛɛ lajɛlen to i yɛrɛ an bɛnna mun kan dɔrɔn o ye sini avant 10 heures i ka ne ka wari ci c'est fini quoi voilà o dɔrɔn de bɛ ne n'i cɛ quoi voilà. I ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn na i m'o de dɔn Umar sisan ala tɔgɔ ye cɛ sɛgɛnna ala tɔgɔ la cɛ ka ci foyi tɛ ka ɲɛnabɔ a taara dogo finiba kɔfɛ cɛ ka ko tɛ ka ɲɛnabɔ cɛ dun ta tɛ wari ye cɛ ye wari minɛ mɔgɔ wɛrɛ de la o tigi fana bɛ ɲininkali kɛ dɛ an ka ci bɛ degere jumɛn na jaabi tɛ ka sɔrɔ ci la réponse concrète tɛ ka na min bɛ mɔgɔ hakili sigi jagoya cɛ fana ka jɔrɔ dɛ cɛ ko kow bɛ cogo jumɛn na ko tɛ ka ɲɛfɔ cɛ fana ko n ka wari i bɛ fɛɛrɛ kɛ n ye wari min ci i ma i bɛ wari ci cɛ bɛna kɛ kalabanci a n'a somɔgɔ ko wari ma ci wari n'a prévu bɛɛ bɛ yan kelen kelen wariw bɛ yan prévu bɛɛ bɛ yan photo bɛɛ bɛ yan nɔ Umaru i ka passeportw bɛɛ bɛ yan nɔ wa Umaru an b'i nɔfɛ dɛ an y'i tɔ wɔgɔbɛ ka bɔ wo bɛɛ la Umaru i ni somɔgɔw mana fɔ k'e tɛ Umaru ni m'i ka passeport in n'i m'a posté i b'a fɔ ma tu i ka denni kalabanci min n'a b'a kalabanci ala la o photo bɛɛ bɛ yan ni m'aw bɛɛ posté yanni n bɛ s'i ka mɔgɔw yɛrɛ ma i b'a fɔ ma ko tu an ka taa fɛ aw ka ko ninnu a tɛ marché yan tuguni wa aw tɛ mɔgɔw tɔɲɔ yan ten tɔ fu tuguni dɛ o banna. Ne bɛ biye fɛ hali ni Maroc tɛ dɛ hali ni Air France de bɛna an ka mɔgɔw nɔfɛ ka taa n'o ye France direct la k'u bɛ taa ne t'a fɛ ne ko dɔrɔn i ka n ka wari ci a banna quoi voilà i ka n ka wari ci a banna. E bɛ ka mɔgɔ min ka ko ɲɛnabɔ bisimila hali ni Angleterre billet de b'i bolo k'ali n'i bɛ billet tigɛ de Angleterre direct k'a t'a la tuguni k'i ka Maroc billet wari de lasegin kɛlɛ bɛ min Umar
iko de k'i ye ko kɛ ala kama ko ala yɛrɛ tɛ sɔn mɔgɔ la maloya ma ala tɛ kalabanciya fɛ e ye tijaniya baya min ta kalabanciya t'a la zonya t'a la fanaya t'a la jɛnɛya t'a la e ye nin mun kɛ e ye min kɛ sisan a kɔrɔ ye jumɛn k'i ka cɛ ka wari lasegin dun bɛ nin lasegin ko Umar hali o se t'i ye i b'a lasegin en tout cas ka ɲɔgɔn comprendre pour gérer ça ka ɲɔgɔn comprendre ne ka tere ban boroboro la dugu kɔnɔ bi n taara yansi min na ma ɲɛ sɔrɔ yɔrɔ la yen ne ka tere ni ban fɛngɛ la tan o de ka kɛ nana bɛ taa la dugu kɔnɔ bi ne ka sɔrɔ i ka message bila bon je comprends pas mais tout ce que tu fais bon n'ala ka ko o ko kɛ o bɛɛ ka ɲi n'ala ye min kɛ a bɛɛ ka ɲi fɛn jugu t'a la fɛ yen ala i ka faamuya kɔrɔnaya dɔ b'o fɔla ɲɛna a ko asa an tuhibuna shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an takrahuna shay'an wa huwa sharrun lakum a ko fɛn dɔ bɛ yen a ka da ye mais ya hɛrɛ t'a la fɛn dɔ a ye cɛ kalabanciya ka cɛ arnaquer cɛ sɔn jalen maloyalen don cɛ tɛ ka se ka taa la terikɛ fɛ n ko cɛ banana de fo ka taa la da urgence la a ye surɔmu bɛɛ k'a photo n'a papier bɛɛ b'an bolo yan pere-vous Ibrahima kɔni tɛ bɔ k'an da don ko la ni m'i ka ko bɛɛ ta k'a kisɛ di a bɛɛ bɛ ne tɛgɛ kɔnɔ a bɛɛ filɛ téléphone kɔnɔ n'a somɔgɔw ko ko tiɲɛ tɛ u ka don inbox la n b'a bɛɛ ci u ma i bɛ tila ka na k'i kana ni cɛ ka wari i ni ala i ni suranbaw bɛ ɲɔgɔn na hali bi k'i bɛ i bɛ musuran kalan ye e bɛ musuran de kalan Umar an bɛ fɛ ka musuran de kalan ye k'i ka wari in de di i ye wari min kalabanciya de k'i ka wari de lasigi suranba in kalan kun depuis k'a bɛ suran de kalan i sigilen bɛ wari tɔmɔ ka taa a tɛ ala tɔgɔ bɔ aw ka ko la ten ala ka masa n'aw ka kalabanciyaw kan aw jɔ kalabanciya la an bɛ avancer ka bɔ yɔrɔ nin na a bɛ mɔgɔw ka wariw kalabanciya ni mɔgɔw tora aw bɛ ala tɔgɔw ta kuranɛ o hadisa janbaw de bɛ kalan k'o kɔrɔ bɛna f'i ye bamanankan na cɛ sɔn jalen dusu kasilen jigila tigɛlen jigi karilen mago b'a ka wari la e bɛ mun ala tɔgɔ fɛnw ɲɛna yɔrɔ e bɛ mun kuranɛ suraba kalan wari in di i dun bɛ wari in di fana dɛ an ka taa n bɛ yen a man di ye mais ya hɛrɛ b'o de la i ka faamuya donc wala a kelen de b'an sɔn ja bi n tɛ yɛlɛ bana ne dugawu de kɛ hali bi k'an fara cogo ɲɛ ala m'o kɛla quoi aw fara cogo bɛ ɲɛ cogo di ala ko k'an bɛɛ lajɛlen i ka faamuya ko camanba de bɛ na nin kɔfɛ nin bɛ tɛmɛ ko camanba de bɛ na nin kɔfɛ i ka faamuya mɔgɔ i bɛ bi kolon sen ka bila sini min ɲɔgɔn ɲɛ c'est pas possible quoi c'est pas possible donc ɲɔgɔn faamu de ko bɛɛ ye peut être kan ka ne faamu an bɛ kuma ni ɲɔgɔn ye min bɛ an ma falen ɲɔgɔn na mais o ma kɛ kana ko ta mankan na tan mais a ma tiɲɛ a jɛngɛra mais a ma bɔn mais est-ce que lui là c'est pas un comédien a ye tiɲɛ fɔ c'est Umar là c'est pas un comédien et bisimila cɛ mago b'a ka wari la ko aw bɛ ɲɔgɔn faamu aw bɛ ɲɔgɔn faamu aw bɛna sigi aw bɛna mun de discuter ɲɔgɔn ye aw k'o fɔ ne ɲɛna bana an bɛ avancer an bɛ aw bɛna mun de discuter ɲɔgɔn ye i ye cɛ ka wari minɛ k'i k'a kɛ ka tagali ko min ɲɛnabɔ tagali ko ma ɲɛnabɔ billet d'avion ma ye min ka kan ka taa ma voyager ko wari min cira e ma kɛ kuma la wɔyɔ tɛ malo tɛ wɔyɔ tɛ wari in lasegin o wari segitɔ de kumaba bɛɛ ye nin ye tantɔ depuis n'o kɔ la nin tɛ kalabanci ye dɛ nin ye kalaban dɔgɔjɔla de Umar n'i ko i ye kalabanci de i bɛ tasuma minɛ k'a bila u na bin na an t'a faamuya tasuma i b'o minɛ k'anw to bin na k'a bila la kɛ an t'a ye fɛn min yɔrɔ dɔ wɛrɛ man jugu dɛ sunɔgɔbagatɔ o lawuli ka di dɛ mais min tɛ sunɔgɔ la n'i ko k'i b'o lawuli tile bɛ bɔ i la bɔ donc an tɛ sunɔgɔ la wa an tɛ wuli fana i bɛ wari in di i b'a di an t'an siba nin ko in na nɔ u bɛ nin de la mɔgɔw tɔɲɔlen de don diɲɛ fan bɛɛ fɛ ninnu bolo tantɔ. Umaru e bɛ kuma f'i ye ne ɲɛnɛ a bɛɛ fu gɔtɔ walayi bilayi an bɛnna mun kan dɔrɔn avant 10 heures i kana wari ci ne ma i bɛ kuma i b'a fɔ i yɛrɛ ye quoi. I b'a faamuya kuma b'i kɔnɔ k'a fɔ i b'a bɛɛ lajɛlen to i yɛrɛ an bɛnna mun kan dɔrɔn o ye sini avant 10 heures i ka ne ka wari ci c'est fini quoi voilà o dɔrɔn de bɛ ne n'i cɛ quoi voilà. Jarakɛ dimina koyi Jarakɛ ko k'ale tɛ kuma yɛrɛ wɔyɔli na bilen koyi kuma sɔsɔlen n'a wɔyɔli k'a da t'a la k'a ka wari ka ci dɔrɔn a ka avancer a ka bɔ yɔrɔ in na mais i jo an ka taa wari in bɛ ci. Ne bɛ bi e fɛ hali ni Maroc tɛ dɛ hali ni Air France de bɛna an ka mɔgɔw nɔfɛ ka taa n'o ye France direct la k'u bɛ taa ne t'a fɛ. Kana k'a fɛ dɛ. Ne ko dɔrɔn i kan ka wari ci a banna quoi. C'est tout très simple. Voilà i kan ka wari ci a banna. C'est très simple comme l'eau de roche k'i k'a ka wari de ci
e bisimila ne warci e ma ci ma nyana ba me nga warla segi ma nga fara nyogona ala ko tan kra ko tan nga nyogon sosoli dabla nga nyogon ko ta taurata ko tanto ni bora tanto ji wulila daga tala pol bine ma nyini nga ni shila e ko commentaire ngar tout ça là pour ta wari nke ki ko de ci idume wari nci de wari ni machi anogala bonela mai bachi wa bena dabara ba ya kuma munu foni ko fe ida balibe ba wallahi billahi laysi ebe ga qur'an kalan khabu ida kono qur'an tigale no ela abena la su qur'an atigale no ela wallahi billahi ap machma dabla femme ne ni nyogoche war ko ri kan war ci dora abana nga famia nga war ci dora abana idena na ga qur'an sura fure fona na qur'an ko e qur'an kuma ngam bi da kono atigale no ela wallahi billahi ay ni ngajuguri brutage ko ni tay mo otage de ni ta to ko otage ni bi nyimi de ni te brute dorongo fem ni bi avaler de ni tay avaler li de subaga mo ko dun subaga le ay andu ba ko de umari be nindi yoro ki jajara atakata ne tumi boyana quoi wallahi ne tumi boyana on kun misrama ala nya fina ni ngom ya war ne ba sara kiyama kitama mais comme ne ka bo ala ko la ka ka nya ke nyon lebuyi wallahi nya ke nyon lebuyi ne tesran mo le bula min ka bonni kara mo ba le bula min ka bonni mo le bula min ka bonni mais ali bi obe ju ko ko ma saw inga fama wallahi ntene bonjaka foi aya ko to gara mulbali ay yoro warsara ko to ko ni asele ni digiri ma kera mulbali ay iye che ala to go do ida kono kibe che mago nyina boy maseka che mago nyina boy maseka che jigitugu che dusu kasi bagatona na kiga ga unune ko kube ala done ni ngo kai tijani ya deta ha ni ko kale kumbe bala ale kumbe shekna amola ka mago de fe ni mon ne to ko tinya mago de nunu yeli haram nyalendo hali ka nunu yiga jamala ibe nunu na jore ka nunu kan tege ka bu kunlo dala ni de flene ka ninga chega wari minele nga klaka na jotugu chemare ko koma ale kumega ke ala de kama ko ni ala ko bona ko ka ke kafria sila ale ka fem fushitala ale re ta foka no ale na kadi che chugu minede der chega aketi akadi che chugu mo ga kete angata ajara e chugu minede ore no ma flene be wari sara fana ko alo frate na ijabulu I tinani kube da kute da ko be wari sara waka klaki dogo che ya mine ka ta adatugu maroko yi akunga kanga santan agwa kango de ke kasula fitini yere farala mogo ga nga che deli kan be de malien din an be de farafin din donc an na nyogon datugu tento tunga fe na nyogon datugu tunga fe ame klara ni misa parce que c'est vrai kuma le ta mogo datugu kasula après I dusu be da ima dabo minga mabe koyi ko santan akana dabo kama ka che bla ni che bora abaka warsara yi dondoni mogo ya deli ka deli jara ke o famia ako okay aflega Umar tangara labo le ni fie Umar fi kalo sa kuma be se kuma na ka ngata cheka war damne do nyini ko rembourser ama Umar yere la sanfer amake alaika do Umar jigina duguma wa amake alaika do fie ne trani Umar yewa mogoma Umar tarodo Umar de fleka maraku blate karakata kata mogoma bo Umar bo kuma kalama mogoma Umar boli kuma do ja Umar tarafo Ivoire ame Umar don chogo di depuis ni Umar na Facebook kan Umar yi kumbo ko kura tuguni sino Umar chogo ya be kuntun nona Umar e ma maliga family degré donc c'est que ima nyini ngali ke e ka moko nyini ngabani dogoli tede mene wo tede dugu bla tede jamana bla tede ali shuambi labo e bina walta sre betida memi fi Umar ni sara ambi labo dinge kono e be na ke be jara ke ka warda be betida sino fami shu test no memi fi de wi I shu be wulu dugu klama ta be na warda ibe tida tuguni a flete nto mogo tonyola nunu ko ala ibe ala do eni ala eski de la ala ko yere kelenge ha iniga musoga meshi ba kune ba fokone sigile no ni ntaye je sais pas quoi dire encore quoi on va faire jara ni l'homme n'a pas de son premier que nga fa jara na ngo jara ile min kala ni tna se kiya warsara woni tna se kiya warsara melo ki kalme ne bini awar ni ka dimano kalo sannan ne bini awar ne ma li ma se ka be so ma do dimano I kalme no mela comme il se qu'il est à Warsara à continuer. Donc là, à Kaloko, il se qu'elle est à Warsara. Ou bien, grand frère, Wallah, Urubu de l'Oro faire la couler, Urubu de l'Oro la couler, Wallah, tu m'auras balka l'Oro. Tu comprends? Wallahi. Obe mogo bali ote katakata kan ida Ulube de l'Oro fier la couler, ote mogo ga l'Oro bali, ayo Ulu kongoto kuide. Oye Ulu kongoto kui. Chien berger mounoumbe ino. Wallahi no luko ko wo sugu tere ali sugu tapi ube taso sugu ko tere tapi ube betaso wulu mi me wo chini mo ti joga la me wulu ko ngoto de kui
sinon wulu berger munu be nulu ko wo chiengele etere hali te mo mi do be ta ka kolosito bonge wore chile fleni lebe na fana wulu be kulo logo la te logo balgalo jara na ka ja ayita akanga dani mare ayita satellite la ka ta no sangoro la jembe ka fle wala te fo chenya mo yala ate fo chenya kula te fo chenya mo yala wallahi nalla mo yala na be kan lisini sokoma donc ayita ni te ka fo chenya mo yala na ka ja kana dani mare e video wala kabri ayate dani mo ngonde du on te 50 nyina aklite bo video anga saratala anga fo itala sa avec plaisir ani mo demande 50 aklite bo wa umara an perele ne do ilake an banore la de ko goson ima foi e ma on to kama an to de ko senge bali nyine bali e ka ceder mo nyine ngolu bando ni ambe senge nante nyine na hakili be bo e tando lu bondo wa ambe make a video la wa ante te make a video kuru saba o era achale ne depuis follow ima pan fiti ni goshigo kelenge iye buge ga bege ka tiga famille be wala yoro bega vokale ku mi dogo i dogo kalo jojo li tegai fiti ni boradro ko chu ini boli bora kibe ivoire ama for tout imata somo do ira ko iya e ki kepe fiti ni nga digide undi nya ma damine follow ire ma amba nyingi la nyana nyimbe sama ka boila ini wari imbe bo e kono ko ci aga war sore e tanyo ona de la ibe ni sara ni me sara pepepe ni te jaila angwi hene bono la grand frère ne horoni horoni eni ka jena tiga che horo tangara la ka be malu horoni ale ma wole horon joro la horon be jo fon fa ma wole no ni mo mena nyama kala ni funo fo sa bina fo ko mbagalo luma donc c'est pas la peine ngo fo horoni est ce que be ka horon nyam fo ba ko do horonya la che dare la no ka wari mine ka ko garantie horonya la che dare la ala kami kumbe da horonya la che dara ela no iko ko koloshi jurmi bi woro kibo de korodo horonya la no ye kurane to ko baw fo ka sura baw kala che re dare o bela horonya la ka wari ta kadima me che na ala ta fe ya e madi che kra ta fe ya e madi che ma no to kambe fo e madi si c'est bi ni jonda la jugu sa ya kumala ko ngami da tuko ko horon nyani jian wuli che nga horonya meida a flete to na a sensuru ni jole no ko pigme e gara modeli ni ya ni jole ni dabali bebeba ate berere boy ko ni e barigonda to ulanta ka bo asanfe ibini jongala de ko ngana ma nga pressé c'est ka doro mi dobo na ma kan fo quoi donc c'est ka doro mi dobo na ma kan fo nto ko chena ma ko manya non c'est ka jenui nte danga teniko danga mu tenko fene wallahi danga teniko ni danga bi ko tise ka Maroc mais ni danga dentara Maroc wallahi billahi tise ka Maroc ko ni danga bi ko kite Maroc gawa Maroc tere imagine dugu ere ni danga bi ko ni te oromi dugu do ko danga dente dugu mina o yoro dimena danga no de be nyonya sala ali danga dembe étage jo ka wuli ka ban danga dembe to ko soro ka na folo soro ka sanu soro ka fen beke ka ban ate labani jonde afi ko danga de te Maroc danga de erebe Maroc danga de nkulu chamamba de be no mais kunga aleki pan ali ne temena ro were ka ebe teme mais alaba me ke makasula duni ku ete danga de te se Maroc hera danga de kulube Maroc kunchili bo bayino est ce que kunchili bo ba danga de be dien dugu bela kani miri dien la danga de siglente oromna mu be mo la arnaque al ni kumai hadi kuma ba essayer ka dabi de la no ye ku bi ke mo fuye quoi non mais c'est pas possible il est de karama danga din se ka santanke Maroc mais ne ka sans clé me kanje santana Maroc il a vraiment nin to kwanyina ba Maroc la apne kan santana la Maroc ne ka Maroc ke ka ban ma problème sur ni moy nganya sans seguir sans ko no ba Maroc wallahi danga teniko depuis ni wolola ni me problème de la Maroc non madala vocal be ba raba confirmer to ni problème ndo ni problème te ni santan ou dafa la Maroc nous kuma check Afrique bo Maroc kono akme date ku 10 ans Maroc mais amma so problème mo umar mais ni wari mana na ma iga vito nya fa ba for tout wara no fe wa jurum tala yere ali jurum kele la ni sans demi beke pa ya drome kele ma diengoro la yere lo ni yere faut ka nya sans bon faut ka nya étude be banga choko donc là wallahi billahi danga teniko mais min fo na ko ja wala o ye video ni yere ke den yo benin te fo chene mo wala ate fo chene tijani ya mo no be ko ka wuli de o kani umari mana do wo lo ko umari mbe ka yala na ko karamo to ko de ku to ko tin umari ba ko karamo o re photo ta ko luka fai umari ba ko karamo o bawre take ko lu photo an ye chokora ba photo poster jate chokora ba don ala ni chokora ba sam ko tin yondo
an ye cɛkɔrɔba photo poster cɛkɔrɔba yɛrɛ woloden filɛ ne k'an wele k'a den tɛ a somɔgɔ tɛ a kabila tɛ a balima tɛ a sinji tɛ hali a balima bolo jan bolo surun kɛ o dɔnbaga tɛ aw ye nin kalabanciya ye aw ye nin ye bon nin sugu bɛ taa sisan sa k'a ye mɔgɔba dɔ den i bɛ bɔ k'o mɔgɔba dɔgɔya ka sɔrɔ a n'o tɛ ɲɔgɔn dɔn aw kalabanci ninnu a b'anw de sɔrɔ ɲɛma Malika famille de jɔlen b'aw ɲɛma k'aw kunbɛn aw mɛnna boli la cogo cogo an b'aw minɛ an b'aw to yen aw ka sɔrɔ janba boli aw selen ɲɛfɛ aw kɔnɔ k'aw sera an bɛ segin n'aw ye faso jɔ kɛnɛ ka ɲɛ an b'aw ci k'aw yɛrɛ kɛ foyi tɛ bɔ a la hali kelen an ka taa Malika ye n ka vocal lamɛn ka ɲɛ quoi an bɛ k'a lamɛn donc ko nin nana kɛ cogo min na nɔ Malika ne nana taga ni billet ye min kun bɛ da baya la k'a tɛ siran diɲɛ na tigɛ mɔgɔ si ɲɛ dɛ cɛba min kun bɛ kulo la telefɔni kɔnɔ dɛ ayi fatila o i selen Malika yɛrɛ ma ou bien i selen Malika fitinin ma ou bien i nalen bɔ k'i bin Siko tɛgɛ ou bien k'i bɔ k'i bin a tɔgɔ RAS 24 tɛgɛ yɔrɔ ne finman ta ka nɔgɔ a la an ye muso ye mais ala k'e ci ka bin nin cɛman naani dɔ tɛgɛ k'e t'i kumakan jigi o cɛ y'i ye ayi o denman kunna fɔlɔ n'i tɛgɛ binna nin cɛ o cɛ tɛgɛ i b'i kumakan jigi hali mɔgɔ t'a f'i ye i b'a ko fɔ nɔgɔya la wasa wasa a se tɛ hali n'a y'i diya a se t'o ye kabako kabalabanciya pɛrɛn-pɛrɛn na a selen e ka kumakan jiginnen ko nin ko n bɛ taa billet ta c'est depuis le premier je te parle depuis le premier an ka billet filɛ billet tun bɛ 442 € la ne ko Jara ma alun ko grand frère comme a bɛ nin cogo la o billet bɛ 442 € la an y'a réservé en même temps sinon billet bɛ jigin a bɛ yɛlɛ an bɛnn'o kan dugu bɛɛ la o ne kan ka taa billet ta yɔrɔ la sisan parce que cila dɔ tun bɛ ne yɛrɛ bolo polisiso la Mokatari la ne tun kan ka taa n ka cila dɔ ɲɛnabɔ yɔrɔ la n y'a bon ko dɔw fɛngɛ tun bɛ yen n tun kan ka taa n y'a contrat de bail kɛ polisi la donc ka t'o papier légaliser donc tagala yen ma bɔ yen joona ne bɔla yen fɔ 16h beaucoup bon yan an n'alu tɛ l'heure kelen sani ko ne bɛ se agence datugu la ne ni cɛ ma se ka ɲɔgɔn ye dugu bɛɛ la min n ka bɛ taa di Jara ma sufɛ n ko Jara n bɛ layuru d'i ma sini sɔgɔma première heure n bɛ taa dugu bɛɛ la min sanji nana an fɛ yan ka fɛ 10h wagati ne bɔra sisan n taara dugu kɔnɔ n taara kurusiw kɛ n ka kurusiw banna min kɛ n taara billet ko nin na sisan n taara agence la o ko non ko le 15 billet ça est à 920 € actuellement plutôt 929 € actuellement billet monté là ne taara agence saba bɛɛ la kɔnɔ bɛɛ billet monté ni bon billet tacogo wɛrɛ bɛ yen u b'a fɔ ma ko billet brou donc j'étais obligé bon an yɛrɛ n'an ka ko bɛɛ sa Malika yɛrɛ n'a ka ko bɛɛ dɔn fitinin yɛrɛ n'a ka ko bɛɛ dɔn RAS 24 fara Siko kan an mɛnna an ka kuma mɛn la ka jɛman yɛrɛ ta k'o turu ne fana la sa anw ta y'a la muso ko ye an ma deli ka billet brou mɛn ko billet brou a tɛ ɲɛ an ma ko billet brou in kɔrɔ fɔ an ye k'i ka billet normal ta mɔgɔ ye ko billet brou an yɛrɛ m'a dɔn a ye nin mot ye a ye nin inventé diɲɛ ko o ko la nin mot ça veut dire quoi jusqu'à présent ne ni fitinin ye 2 jours de k'an bɛ ka billet brou kɔrɔ ɲini an ma ɲɛ sɔrɔ a la an ko k'an ka se lɛnsi yɛrɛ ma lɛnsi nana fara an an ye billet brou ɲini k'a ɲini an ma dɔn billet brou kɔrɔ ye jumɛn an ko an RAS 24 ni Siko wele olu nan'u fara an kan an ma billet brou kɔrɔ dɔn an ko an tɛ fɛɛrɛ kɛ an ka jɛman wele jɛman nana o y'a bɛɛ tiɲɛ o yɛrɛ ma billet yɛrɛ dɔn kuma t'a brulama ma an ye kuma in bila yen ten parce que yɔrɔ ne fana ka fisa n'o ye tiɲɛ yɛrɛ ka di ala ye donc an ka tɔ kala o tɛ billet brou ye o y'i ta tiɲɛnen brou de maintenant ko bon comme a bɛ to yen Jara ko non ko fɔ ale bɛ billet ye bi ne fana ka kumakan d'a ma n ko fɔ billet fana bɛna ye bi donc n bɛna taga billet brou min kɛ en même temps n bɛna taa billet brou ta n bɛna taa billet brou kɛ n bɛna taa billet brou ta u ma yɛlɛ envoyé là hali ni bɛ ne bɛna décoller su nin na le o ye décoller n'o nana se Maroc yan o tout ça là on va a bɛna bɛn minnu bɛna to ne yɛrɛ fɛ yan ko patienter ko ya voyage kɔnɔ c'est pas grave ne tɛmɛna ɲin tɛ nin fɛn kan lui c'est un Sénégalais ale bɛ billet brou min kɛ donc ne tɛmɛna wala fɔ sen bɔ a la dɛ mun Sénégalais ko kɛra cɛ ka billet lancé vers 20h19 cɛ ka ne wele ko billet ta la charge la denmisɛnninw bɛna kan ka décoller ko billet ta la charge billet la est pris en charge aw bɛ cɛ k'a fɔ ɲɛna ko Uma wari b'i kun wa ni wari b'i kun ni wari t'i kun kana bila baara parce que n'a kɛra ten c'est obligé i bɛna wari sara n ko nka mɛ n ko baara kɛ dɔrɔn cɛ ka baara kɛ billet nana bɔ kunun billet bɔra kunun min kɛ moi je suis rentré à la maison ne donna so kɔnɔ ne nana connecté min kɛ n bɛna fɔ Jara ɲɛna Jara n ma billet normal kɔni sɔrɔ mais n ka billet brou kɛ ya mɔgɔ bɛna décoller n'o ye ka na ni vol ne y'o ka vol fɛnɛ raté fɛnɛ oui c'est 4 jama noir ko bɛ ko kile c'est 4 de ne nana connecté waati na nana sɔrɔ Jara ka yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan ye a yɛrɛ ko n ka wari détourné ka yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan ye a taara sɔrɔ yɛrɛ n terimuso ye Mali la ye a ka denmuso ta ka taa polisi la ka ban ka sɔrɔ ne ma don ligne na denmuso ne wele a bɛ ka sira yɔrɔ bɛɛ kunun la Malika ne dala ma sunɔgɔ ko kɛla ten sisan min kɛ nin mɔgɔ dɔ nin ka billet lancé donc ne bɛ problème fila de kɔnɔ ne yɛrɛ na Jara ko fɔ n ye ale y'a wari sara bon
Ah, Billet d'accord. fana denmisɛn tun kan ka voler min ta kunu kana Maroc Ok. vol tagala ka ban parce que billet bɔra la billet buru na se ka rejeter billet normal i bɛ se k'ale ta après i bɛ taa a fɛngɛ mais billet buru la voler min pɛrɛnni minnu bɛna décoller san billet bɛ taa olu de kɔnɔ bon ça aussi là ils ont cɛ bɛ n kɔ n y'ale kan kan k'ale fana wari di jara tɛ yan ne n'olu de bɛ ma ne n'olu de bɛ yan donc ça je dois payer l'année ça c'est forcé je vais payer ça bon ne yɛrɛ nana ne yɛrɛ ménager ni problème cɛ ma donc je me dis quoi maintenant ni jara bɛ se ka patienter wallahi min kala ala la n'a bɛ se ka patienter a ye n kɔnɔ a y'a wari wallahi ma sara a y'a wari minɛ a y'a wari sara Jala be patience. Patience bina jara fa. Ale kuma fɔ sa k'a tɛ wari sara. Yɔrɔ a y'o mɛn a ko yan kuma dɔ la sa k'ale tɛ wari sara ko komi ko cɛ y'a kɛ nin cogoya de k'o ka ɲi nin y'a kumatɔ de ye Malika fɛ dɛ. Malika famille puissance ma ɲi dɛ. Ni ye fitinin ka bagabaga e fɛ de. Fitinin ka sorti ko kelen dɔrɔn fitinin da don kuma la dɔrɔn k'a bila dɔrɔn jo bolila ka na kumakan changer. Cɛya kuma man ca i b'i pɛlɛ-pɛlɛ i b'a kɛ yɔrɔ min i b'a yɔrɔ dɔn. Allô. Allô. Alors, voilà donc tu sais ce qu'on va faire maintenant ça là ni bɛɛ bɛ ko wɛrɛ de ye quoi comme jara veut pas comprendre histoire moi mon oncle est déjà au Mali là-bas ils vont être en contact moi son argent là moi je vais payer son argent tu comprends un peu non? Ouais, je comprends. Là, pour qu'on me voit une histoire belle, parce que vous arrivez, il m'a envoyé les vocales que j'ai écoutées, tu connais Malika, non? Bien sûr, 100%. Voilà. Quand ça va aller, non, Malika va comme ça, tout ça, là, c'est autre chose. Et moi, je vais enlever mon nom dans ces histoires-là en même temps. Moi, il peut cruiser quelqu'un d'autre qui n'est pas lui-même. Tu comprends un peu, non? Donc, moi, il veut finir, il veut causer avec mon oncle, lui, il va causer avec lui. S'ils se sont vus, là, il va nous donner un temps. S'il va se passer, il va nous donner un temps. Moi, je vais grouiller son argent, je vais payer. Tu comprends? Sinon, Dieu. C'est ce qu'a fait. Kuma yelemana. Mo kalabanti dala beni. E ko e ka sirate mɔgɔ la. Ko n'a y'an ja k'an ka na video kelen k'an k'an siba video la video ma kɛ dɔ wɛrɛ kelen kɔ fɔlɔ i bolilen filɛ ka appel kɛ fan bɛɛ fɛ kuma yɛlɛma la an ma tila i la o ni Malika famille n'an y'i poste ko kelen kɛ k'an da bi la i janto dɛ i ka li jukɔrɔla a jate minɛ an bɛ yen i ka saki kɔnɔna i kɛrɛ don dɛ an bɛ yen i ka moto an b'a jukɔrɔ n'o i bɛ maga fɛn fɛn la diɲɛ kɔnɔ Malika famille b'i tɔngɔ fɛ i dara la i ma da la ko bɛɛ ye ko kelen wa an b'i filmer f'i kolo la. An b'i ka renseignement fana an b'a ta f'i sen na wa a bɛɛ b'i yɛrɛ de da kɔnɔ hali an t'a gɛlɛya ko bɛɛ ko kelen an b'an ka baara dɔn dɛ o kelen ni n min fɔ aw ɲɛna an ka baara an b'a dɔn dɛ toro an ka taa. Allô? Oui, ça va? Oh. Monsieur Dira. Oui. Pour la semaine. Alhamdulillah. Ma. Ah. Bon, le dernier reporter en voulait c'est ça. Non. Il s'appelle Oumar. Non. Voilà, Kabe Maroc. Abe Maroc itu doa. Hein? Abe mi? Kabe Maroc. Awa ni cɛkɔrɔba in a filɛ ka ni cɛkɔrɔba in de k'a fa ye a bɛnkɛ dɔ k'a bɛnkɛ dɔ ye ni cɛkɔrɔba ye o cɛkɔrɔba fana an t'a dɔn o ta kun ye min ye affaire la o fana bɛ weleli kɛ k'a bɛnkɛ de ale mais cɛkɔrɔba selen polisi la tuma min na cɛkɔrɔba filɛ k'i kale k'i siɲɛ ko ale t'a dɔn k'ale t'a dɔn ale tɛ cɛ in dɔn dɛ ale tɛ cɛ in fansi dɔn mais avant ça o de ka appel filɛ nin ye tantɔ ale de filɛ ka cɛ wele k'a tɔntɔn de ale an taara ale yɛrɛ kun nalen mun intervention na an ma foyi faamu ale ka ko la mais ale selen polisi la ale ko k'u tɛ ɲɔgɔn dɔn. Kabe Maroc. Ah? Kabe Maroc. Awo. Bago ko ro kemana me ete. Bon ko war ko de bo ni ngon cɛ. Bon ke ale kun ko ka kuna don ko semi mo na ka ka war di ma. Bon ke ko ta na ke ko su bla ka ni. Ba na wule tsina. Voilà. Emune.
bon den do un ko ke den ko I kɔrɔkɛ den ɛrɛ tɔgɔ ne o Omar Kone de Omar Kone an b'a ɲininka dɛ cɛ yɛrɛ de filɛ ne ka na n'o kuma ye k'ale somɔgɔ de don wa vogaliw ma ban dɛ mais video kana janya kojugu t'a la an bɛ video tigɛ tigɛ mais vocal tɔ dafalenw dɔ wɛrɛ bɛ min tɛ nin si ye a filɛ ka mɔgɔ de bila tantɔ o tigi kana fɔ k'a somɔgɔ de don o tigi fana selen polisi la kuma min na o sɔrɔla k'a fɔ k'ale n'a tɛ ɲɔgɔn dɔn a ye billet min ta sa aw ni ala cɛ nin ye billet talen de t'a dɔn n'aw ɲɛ b'a la est ce que aw ɲɛ b'a la nin ye billet de talen nin y'a ka billet talen de ye dɛ aw ni ala cɛ n'i donna application kɔnɔna la ka taa lajɛ n'i bɛ fɛ ka billet ta heure filɛ nin ye sanfɛla la yan nɔ tantɔ u bɛ prix sɛbɛn ani heure min na ni avion bɛ wuli heure min na u b'olu sɛbɛn cɛ filɛ ne ka nin de ci cɛ ma dɛ ko ale ye billet ta a ka billet talen de filɛ nin ye diɲɛ sosigi in kɔnɔ o m'a bɔ i ka passeport tɛ nin e ko ko wari ma ci e ma nin ye mun ye nin tɛ e ka passeport ye wa Umar e ka passeport tɛ nin ye Umar Tangara i n'i nɔfɛ mɔgɔ minnu b'a la ko cɛ y'a kɛ tan a bɔ tan n'i tɛ Umar Tangara ka passeport ye k'a bɛ Tijaniya la Umar ka passeport filɛ wa o ma Umar bɔ dɛ wari min cira a code filɛ nin tɛ code ye n'i ma jɔn b'a fɔ ko nin tɛ code ye wari cilen code de tɛ nin yan Mali ka famille la nkalon tigɛ maloya b'an na yan an bɛ nkalon tigɛ ka da mɔgɔw la a nafaɲɛci jumɛn b'an ye cɛ filɛ jigilatigɛ bolo cɛ taara dɔkitɛriso la jara taara sérum de kɛ jigilatigɛ bolo parce que cɛ ko a ma k'a ka na n'a ka wari a bɛ wari bɔ min ye bɛ ci la o tɛ ka se ka ko ɲɛnabɔ jara taara urgence de la a kana mɔgɔw tɔɲɔ ni ala tɔgɔ ye sa Tijaniya kalandenw walayi aw ka ko de filɛ n'aw bolo aw bɛ ni cɛ in bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la n'aw bɛ SOS de k'a fara ɲɔgɔn kan aw ka cɛ ka wari dama cɛ taara dɔkitɛriso de la urgence ka taa sérum kɛ parce que hɔrɔnya yɛrɛ kɛnɛ kan mɔgɔw mana n'i lasigi ko na nin ka wari e dun ye wari di mɔgɔ wɛrɛ de ma e n'o tigi fila bɛɛ de bɛ kɛ kalabanci ye ɲɔgɔn fɛ non seulement tigi ye kalabanci ye mais e n'o de bɛ kɛ kalabanci kelen ye ɲɔgɔn fɛ cɛ taara de ka taa da sérum na a ka ordonnance filɛ nin a ka ordonnance filɛ aw bɛɛ ɲɛ b'a la ordonnance filɛ jara tɔjɔra nin ko in na dɛ jara ka furaw filɛ bɛɛ bɛ Bamakɔ ko dɔn i serew ma yen nɔ mais min fɛ hali ni sumuni b'i la i bɛ ordonnance 100 sɔrɔ kuma tɛ i t'ale ko sérum don wuna ko dɛ i k'a filɛ a filɛ fitinin bɔra ka kuma o kuma fɔ n'u bɛna k'u b'a kɛ nengala janya ye an da la dakala janya ni a bɛ se n tɛ se an da la i ka denni mɛn o mais o posteli kuma ma se fɔlɔ jara sinon ko bɛɛ ye ko kelen a jaranin tɛ nin ani jɔlen filɛ nin ye i b'a fɔ ko barigonin datigɛlen a filɛ ten tɔ kalabanci kalabandɔgɔjɔla in filɛ a tɛ mais jara an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛna nin ko bɛɛ ye yan kelen kelen n'i y'an ka wari ta ka taa di nin dennin de ma n'o bɛ ko ne yɛrɛ a bɛ wari in sara o fasan bɛɛ i b'a fɔ ko wɛrɛ kan a bɛ wari in sara parce que o kalabanci ninnu tɛ marché an nɔ tuguni o temps tɛ mɔgɔ si bolo donc bi su in na n bɔkun kun y'o de ye komi n kun y'a promis aw ye cogo min na ko n bɛna Umar ka ko in ɲɛfɔ o Umar de ka ko in filɛ nin ye aw bolo tan ɲagami ma sɔrɔ a la fɛn fosi ma sɔrɔ a la wa vogaliw tɔ bɛ yen parce que n tɛ ka vocal bɛɛ jouer sinon heure bɛ janya kojugu donc n bɔkun ye k'o de ɲɛfɔ n bɛ misiginin dɔɔni bila a la donc an bɛ ɲɔgɔn bila yan nɔ o la bi donc n'ala sɔnna a ma an bɛ ɲɔgɔn ta wagati wɛrɛ la ni baasi wɛrɛ ma kɛ ala ko ten kafiri kun kelen ka di ala ye ni silamɛ nafiki ye kafiri kun kelen o ka di ala ye ni silamɛ nafiki ye comparativement à Soumana Cissé et Djeblé Dramé qui sont plus versatiles qu'un caméléon. Djeblé ni Soumana ka jugu ni ɲɔgɔn si ye Djeblé ni Soumana Cissé non aw ka hakɛ to ninnu de ye Mali faga